السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ آصف نگر پولیس نے آصف نگر PS کے قتل کیس میں ملوث ملزم راج کمار کو کیا گرفتار اور اس کے قبضے سے ایک سیل فون، ملزم کا کپڑا اور متوفی کا کپڑا بھی کیا برآمد۔ BJP زیر قیادت مرکزی حکومت کے ہینڈلوم بنکروں کے خلاف اٹھائے گئے سخت اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے تلنگانہ کے ہینڈلوم و ٹیکسٹائل کے وزیر و TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما نے بنکر برادری سے اپیل کی کہ وہ منوگڑھ ضمنی انتخابات میں BJP کو سبق سکھائیں۔ حیدرآباد کی مشہور ڈبل ڈیکر بسیں جلد ہی شہر کی سڑکوں پر واپسی کرنے والی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن 10 نئی الیکٹرک ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کرانے کا منصوبہ بنا رہی۔ BJP کے پارلیمانی بورڈ کے رکن و راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر لکشمن نے کہا، منوگڑھ اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کاموں کی تیز رفتاری اور گرجنا بندھو کے اعلان سابق MLA کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کے استعفے کے بعد ہی سامنے آئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے SI اور کانسٹیبل کے تقررات کے لیے جو پریلیمنری امتحان کا انعقاد کیا تھا، اس کے نتائج کی اجرائی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ باوثق ذرائع سے پتہ چلا کہ اگر کوئی رکاوٹیں درپیش نہیں آئی تو اندرون ایک ہفتہ نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ اومیکرون کے نئے ذیلی ویریئنٹ کا پتہ چلنے کے بعد جس سے ملک کو نیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تلنگانہ کے محکمہ صحت و طبابت نے چوکسی اختیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت و طبابت اومیکرون کے نئے ویریئنٹ BF.7 کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر رہا۔ منوگڑھ ضمنی انتخاب میں جملہ 47 امیدوار انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزما رہے، تاہم تینوں جماعتوں کانگریس، TRS اور BJP میں اصل سہ رخی مقابلہ۔ پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ ختم ہو گئی۔ اسی دوران ایک کارڈ سے 1 کروڑ روپے نقد رقم برآمد کر لیے گئے، جس پر پولیس نے منڈل کے کونسلر کے شوہر کو گرفتار کرتے ہوئے اس سے پوچھ تاچھ کر رہی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ بخار میں مبتلا، مزید چند دن دہلی میں آرام کرنے کا امکان۔ چیف سیکرٹری اور DGP کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو دہلی طلب کر کے ریاست کے انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ مہاراشٹر کے ضلع چندراپور کے تاڈوبا اندھاری ٹائیگر ریزرو سے ایک شیر آصف آباد کے جنگلات میں داخل، اور یہ شیر آصف آباد کے جنگلات میں ہی ہے۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ضلع کمرا بھیم آصف آباد دنیش کمار نے بتائی یہ بات۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کر۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آصف نگر پولیس نے آصف
آصف نگر پی ایس کے قتل کیس میں ملوث ملزم راج کمار کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق آصف نگر پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ملزم راج کمار کو گرفتار کر کے ایس این رنوجے برج بہاری سنگھ کے قتل کا واقعہ جو کہ دلشاد نگر کالونی مہدی پٹنم حیدرآباد میں پیش آیا تھا اسے حل کر لیا اور اس میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ایک سیل فون اور متوفی کے کپڑے اور ملزم کے کپڑے بھی برآمد کر لیے گئے۔ آصف نگر تھانے کی ٹیم کو اطلاع ملی کہ ملزم ٹرین کے ذریعے اپنے آبائی مقام کی طرف بھاگ رہا، جس کے بعد فوری طور پر آصف نگر کی ٹیم نے ملزم کی تصویریں اور لک آؤٹ نوٹس محکمہ ریلوے کو بھیج دیا اور آر پی ایف ناگپور کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ملزم راج کمار کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ 16 اکتوبر رات میں قریب 9:30 بجے کو مراد نگر میں ایک مرڈر ہوا۔ اس میں مرڈر کرے سے والے کا نام راج کمار ہے اور مرے سے والے کا نام رنوجے برج بہاری سنگھ، دونوں بھی قریب 50 سال کا عمر والے ہیں۔ دونوں بھی لیبر کام کرتے، پینٹنگ میں لیبر کام کرتے۔ یہ دونوں بھی گورکھپور ڈسٹرکٹ یو پی والے ہیں۔ یہ دونوں کو راجیش سہانی بول کے ایک لیبر کانٹریکٹر لے کے آئے اس کو، یہ دونوں کو یہ کام کرنے کے بعد رات میں پورا 8-10 جنے مل کے ایک ہی روم میں رہتے مراد نگر میں۔ کہ جو 16 تاریخ کے دن رات میں 9 بجے کے بعد یہ کھانا پکانے میں وہ ایشو پہ لڑائی ہوا، دونوں کے بیچ میں بحث ہوا، تم پکانا بول کے۔ اس میں جب تک یہ لوگ پی کے بھی تھے، وہ بحث ہونے کے بعد یہ جو راج کمار یہ رنوجے برج بہاری سنگھ کو وہاں پہ لکڑی لے کے مارنے کے بعد فور ہیڈ پہ اس کو مار لگنے کے بعد یہ اس کا باقی کا روم میٹس اور یہ راجیش سہانی لیبر کانٹریکٹر۔ بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت کے ہینڈلوم بنکروں کے خلاف اٹھائے گئے سخت اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے تلنگانہ کے ہینڈلوم و ٹیکسٹائل کے وزیر و ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راماراؤ نے بنکر برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ منوگڑھ ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو سبق سکھائیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ نریندر مودی ہندوستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بھاری ٹیکس، ختم شدہ بیمہ اور ان کے لیے فلاحی اسکیموں کا بوجھ بنکروں پر ڈالا ہے۔ منوگڑھ کے ہینڈلوم بنکروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے دوران کیٹیا نے بنکر برادری کی بہبود کے لیے ٹی آر ایس حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے کئی ترقی پسند اقدامات کی تفصیل دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت ہینڈلوم سیکٹر کی فلاح و بہبود کے لیے سالانہ 1200 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کر رہی اور چنیتھا مترا کے ذریعے دھاگے اور رنگوں پر 40% سبسڈی فراہم کی ہے۔ ہینڈلوم اور پاور لوم ورکرز کے لیے 5 لاکھ روپے کا انشورنس کوریج متعارف کروایا ہے۔ حیدرآباد کی مشہور ڈبل ڈیکر بسیں جلد ہی شہر کی سڑکوں پر واپسی کرنے والی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن 10 نئی الیکٹرک ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کرانے کا منصوبہ بنا رہی۔ کارپوریشن کرائے کی بنیاد پر 10 ای ڈبل ڈیکر بسیں کرائے پر لے گی جو 3 روٹس پر چلیں گی۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے مطابق اگلے ہفتے تک ایک ٹینڈر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس میں ان بسوں کو کرائے کی بنیاد پر چلانے میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں پر زور دیا جائے گا کہ وہ کراس کاسٹ ماڈل کے تحت آگے آئیں۔ آر ٹی سی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جس کمپنی کو ٹینڈر ملتا ہے اسے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا جو بسوں کو کرائے کی بنیاد پر چلاتی ہیں اور یہ بسیں ٹی ایس آر ٹی سی کو فراہم کریں گی جو کمپنی کو فی کلومیٹر چارج کی بنیاد پر مقررہ کرایہ ادا کرے گی۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ آر ٹی سی خسارے میں چل رہا جس کے پاس انہیں خریدنے کی مالی صلاحیت نہیں ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کے رکنوں اور راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ منوگڑھ اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کاموں کی تیز رفتاری اور گریجنا بندھو کے اعلان، سابق ایم ایل اے کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی کے استعفے کے بعد ہی پینشن کی تقسیم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹی آر ایس اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور کانگریس پارٹی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ منوگڑھ ضمنی انتخاب میں بی جے پی جیتے گی کیونکہ انہوں نے منوگڑھ اسمبلی حلقے میں جہاں بھی وہ انتخابی مہم کے لیے گئے تھے پارٹی کو بے مثال رد عمل کا مشاہدہ کیا گیا۔ ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ لوگ سی ایم کے سی آر کی چالاک بیانات سننے کو موڈ میں نہیں ہیں جبکہ سی ایم کے سی آر دہلی کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں تلنگانہ میں لوگوں اور ان کی حکومت کو ہوا میں چھوڑ کر۔
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चारमीनार की निगरानी में पुराना पुल डिवीजन कॉरपोरेटर AIMIM सन्नम राज मोहन ने पुराना पुल डिवीजन के इलाके मल्लाद की तालीम में GHMC ऑफिशियल AE गनगा प्रसाद, HMW SSB ऑफिशियल्स AE भानु, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्स AE नवाज के साथ दौरा करते हुए तमाम कामों का जायजा लिया और इस दौरान रोड, सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी तमाम कामों का जायजा लेते हुए ऑफिसर्स को जोर देते हुए कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके साथ सीनियर लीडर MIM पुराना पुल डिवीजन मल्लाद की तालीम सदर हाफिज ख्वाजा अतहर अली सिद्दीकी, एक्स कॉरपोरेटर यूसुफ फारूक अबूद, एक्टिव लीडर हाफिज शफी मोइनुद्दीन, सीनियर लीडर MIM पुराना पुल डिवीजन केस नवाज, एक्टिव लीडर MIM पुराना पुल डिवीजन अमजद कादरी और मजलिस की मुकामी सदूर व मुतमिदीन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर वजुज़मा लंगर हाउस कॉरपोरेटर की निगरानी में कॉरपोरेटर ने EFA शिव कुमार और एंटोमोलॉजी टीम के साथ सालेनगर कांचा में डोर टू डोर जाकर डेंगू से बचने के लिए सफाई मुहिम के तहत कहा और मॉस्किटो फ्री स्प्रे भी करवाया। इस मौके पर उनके साथ एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद नदीम, दूसरे हजरात भी मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मोनोगुडू असेंबली हल्के में पुलिस ने एक बीजेपी लीडर की कार से 1 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। ये नकदी उस वक्त जब्त की गई जब पुलिस मोनोगुडू मंडल में चलमेडा चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। करीमनगर जिले के एक बीजेपी काउंसलर के शौहर की गाड़ी में ये रकम मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस इस रकम को जब्त करते हुए काउंसलर के शौहर को हिरासत में ले लिया और उसे तफ्तीश की जा रही। महाराष्ट्र के जिले चंद्रापुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR से एक शेर आसिफाबाद के जंगलात में दाखिल हुआ और ये शेर आसिफाबाद के जंगलात में ही है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जिले कुमरम भीम आसिफाबाद दिनेश कुमार ने बताया कि बालिग शेर जिसका नाम P1 है पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से जिले के जंगलात में दाखिल हुआ। ग़िज़ा और इलाके की तलाश में ये नर शेर चंद हफ्तों कबल प्रणीता नदी को अबूर करते हुए आसिफाबाद के घने जंगलात में दाखिल हुआ। उन्होंने मजीद बताया कि CCTV कैमरों और ट्रैकर्स की मदद से इस शेर की नकल व हरकत पर नजर रखी जा रही। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो शेर को नुकसान न पहुंचाएं। हालिया दिनों में इस शेर ने कागजनगर डिवीजन के जंगलात में कई गायों को शिकार बनाया है। शेर की मौजूदगी की इतलात के बाद इस इलाके के अवाम में दहशत फैल गई है। 2 साल कबल चंद्रापुर के A2 नामी शेर जिले जंगलात में दाखिल हुआ था। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जिले कुमरम भीम आसिफाबाद दिनेश कुमार ने ये बात बताई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने MBBS के तलबा के लिए हिंदी में निसाबी कुतुब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस तरह हुकूमत मध्य प्रदेश की तिब्बी तालीम से मुतल्लिक प्रोजेक्ट की उन्होंने तकमील कर दी जिसका अरसे दराज से इंतजार था। रियासती हुकूमत हिंदी जुबान में तिब्बी तालीम के फराहमी के ख्वाहां है। इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके तहत MBBS के तलबा के लिए 3 मज़ामीन की हिंदी में निसाबी किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हुकूमत मुल्क में पहली रियासत बन गई है जहाँ पर MBBS की तालीम हिंदी में दी जाएगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि ये दिन तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और वजीर तिब तालीम व विश्वास सुरंग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की दूसरी 8 जुबानों में भी टेक्निकल और मेडिकल तालीम का इंतजाम किया जा रहा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने आज मंगल से हिंदुस्तान का सरकारी दौरा शुरू किया। वज़ारत ख़ारिजा ने ये बात बताई जनवरी 2022 में अपने ओहदे की दूसरी मियाद शुरू करने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का ये पहला दौरा हिंद होगा। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने एक बयान में कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस 18 ta 20 अक्टूबर 2022 हिंदुस्तान का सरकारी दौरा कर रहे। उन्होंने अपनी पहली मियाद में 1 ta 4 अक्टूबर 2018 हिंदुस्तान का दौरा किया था। वो मुंबई की ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 दहशतगर्द हमलों के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अपने दौरे का आगाज कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा शराकत दारी जनूबी अफ्रीका ताउन के मौजू पर लेक्चर देंगे। गुटेरेस 20 अक्टूबर को गुजरात के केवाड़िया यानी एकता नगर में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर खराज अक़ीदत पेश करेंगे। गुटेरेस वज़ीर आज़म के साथ एक तकरीब में मिशन लाइफ किताबचा, लोगो और टैगलाइन जारी करेंगे। काबिल जिक्र है कि मोदी ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में मिशन लाइफ का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर गुटेरेस के साथ आलमी तशवीश के मसाइल पर दो तरफा बातचीत करेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। आसिफ नगर पुलिस ने आसिफ नगर पीएस के कत्ल केस में मुलव्विस मुलजिम राजकुमार को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से एक सेल फोन, मुलजिम का कपड़ा और मुतवफ़ी का कपड़ा भी किया बरामद। बीजेपी ज़रा क़यादत मरकजी हुकूमत के हैंडलूम बुनकरों के खिलाफ उठाए गए सख्त इक़दामात का जिक्र करते हुए तेलंगाना के हैंडलूम व टेक्सटाइल के वजीर व टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने बुनकर बरादरी से अपील की कि वो मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाएं। हैदराबाद की मशहूर डबल डेकर बसें जल्द ही शहर की सड़कों पर वापसी करने वाली हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 10 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड के रुकन व राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, मनोगुडू असेंबली हलके में तरक्याती कामों की तेज रफ्तारी और गिरिजना बंधु के ऐलान साबिक एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद ही सामने आई। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल के तकर्रुरात के लिए जो प्रिलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद किया था उसके नताइज की इजराई के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। बावसूख ज़राए से पता चला कि अगर कोई रुकावटें दरपेश नहीं आई तो अंदरून एक हफ्ता नताइज जारी कर दिए जाएंगे। ओमिक्रॉन के नए ज़ैली वेरिएंट का पता चलने के बाद जिससे मुल्क को नया खतरा लाहक हो सकता है, तेलंगाना के महकमे सेहत व तिबाबत ने चौकसी इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक महकमे सेहत व तिबाबत ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल कर रहा। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब में जुमला 47 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। ताहम तीनों जमातों कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी में असल सैरुखी मुकाबला। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख खत्म हो गई। इसी दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद कर लिए गए, जिस पर पुलिस ने मंडल के काउंसलर के शौहर को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ कर रही। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बुखार में मुब्तला, मजीद चंद दिन दिल्ली में आराम करने का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों को दिल्ली तलब करके रियासत के इंतजामी उमूर का जायजा लिया। महाराष्ट्र के जिले चंद्रापुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से एक शेर आसिफाबाद के जंगलात में दाखिल और ये शेर आसिफाबाद के जंगलात में ही है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जिले कुमरा भीम आसिफाबाद दिनेश कुमार ने बताई ये बात। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।